जोर शांति लुटिया थे मिद दामान खबर ते हेना इनगे सोरेन सिपाही थे दामान खबर दो पश्चिम बंग कल्याण समिति को हहते मिद मांग जमेला जहां दो डीएम डिपुटेशन जहां दो कर्मी को आदिवासी ले लगी आदिवासी लेकाते एसटी तालिका बोलन लगी सरकार ठेन चाप को सृष्टि जहां दो रोड रेल को जाम तलाते सरकार ठेन बार बार को चाप को सृष्टि जहां एसटी तालिका बोलन लगी जहां सानाम को बन लहा रिपोर्ट को बन नित दो उना इदी काते के पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति को मिद मांग जमलाई को हवा जहां दो 12 अक्टोबर हिलो जहां दो 6 गोटान जिला रे मिद दिन ते डिपुटेशन हुआ निये दो पश्चिम बंग कल्याण समिति को जहां दो कर्मी को एसटी लगी जहां को दाबी लदा उना विरुद्धे आरहो जहां मांग दाबी फेक एसटी बिना कोते फेक एसटी दमे बिना कना जहां दो सरकार उना रे मे लुतुर बायाम कना उना को इदी काते अडी गोटान दाबी साका मिना तार मुद्रे निये आरहो निदो नेला फेक एसटी बिरुद्धे चेदा नितु रोहिणी मुर्मू कखना भाई कना ओई मातो संप्रदायर कुर्मी और महातो माने एसटी रको जोपड़ा लगीते नोडे ओना लगीते डीएम ऑफिस है होई कना फेक एसटी दिखाते माने है होई कना मेमोरी कोन साधारण मेम्बर का नय नितुम दो सोमेन टुडुते আমরা এসছি আমাদের সুযোগ সুবিধার জন্য মেমারি गंके आले हेज आकाना जहां डिपुटेशन ले एमेदा निये दो जहां इटा छतिक जहां को एसटी कना एसटी काते को चक्री दा उनको प्रतिबाद ते आले ते संताड़ बात कते आज देखो अपन जिकाल करे संताड़ नाय एसटी सर्टिफिकेट उडोंग केदा इना खातिर जाते पुनराय आलो हो मान आले निये डिपुटेशन माने डीएम टे एमले हेज आकाना এই মেমারি চটখন্ড কোন হেজ কানা আমাদের তরফ থেকে এই যে আমরা আন্দোলনে নেমেছি কারণ আমরা আদিবাসী এই আদিবাসী জায়গাটাকে আদিবাসী আমাদের যে পরিচিতি এইটাকে আমাদেরকে সসম্মানে বজায় রাখতে হবে যে সমস্ত অআদিবাসীরা আদিবাসী হতে চাইছে এইসব ব্যাপার থেকে আমাদেরকে সাবধানতা থাকতে হবে। সরকারের যদি একটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয় সর্বস্তর মানুষের যদি বসবাস যোগ্য ভূমি করে তুলতে হয় তাহলে আমাদের প্রথম যেটা দরকার এই যে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো তাদের জন্য একটা বিশেষ সুবিধা সেটাকেই আমরা সংবিধানে রিজার্ভেশন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। সেই রিজার্ভেশনের বলিয়ানে আজকে হয়তো পিছিয়ে পড়া মানুষ কিছুটা আর্থ সামাজিক দিক থেকে এগিয়েছে কিন্তু সার্বিক চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। বলার জন্য এই কথাই বলতে হবে যে আদিবাসী সমাজ কি এবং কুর্মী সমাজ কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু, হোয়াট ইজ দ্য কুর্মী সোসাইটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য আদিবাসী সান্তাল সোসাইটি। কিন্তু যে ভ্রম ছড়িয়ে আছে যেই হুড়কো ছেকা রেল অবরোধের মাধ্যমে অন্যান্য ভারতবর্ষে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষদের মাথায় যারা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে এরাও বোধহয় আদিবাসী, সে তাদের কনফিউশনটা দূর করার দরকার। আপনাদের মাথা থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দরকার, যেনারা আজকে মাহাতো সম্প্রদায় বলছেন আমরা আদিবাসী, সেই আদিবাসীর যে ক্রাইটেরিয়াগুলো নেচারগুলো সেটা একটু বিস্তারিতভাবে আপনাদের একটু বললে সেটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ আদিবাসী, আদিবাসী কি? আদিবাসী এই বাচ্চাটাকে দেখুন, এই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওর মায়ের সঙ্গে এত তীব্র তথ্য রোদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, খেতে পায় না, এত পাপড় তাকে দেবে। এই পাপড় খেয়ে তার আজকে সারাদিনের দিনাতিপাত হবে। অপরদিকে যারা নন আদিবাসী দেখবেন আজকে ঠেলা গাড়িতে চড়ে দালানের মধ্যে দিয়ে ছুটছে, আজকে দালানের উপর বসে হাওয়া খাচ্ছে। ওনাদের মাগুলোকে দেখুন, এত গরমের মধ্যে বসে আছেন, একটাও মুখের মধ্যে কষ্টের আওয়াজ নেই, রোদ্রের মধ্যে তপ্ত অবস্থায় বসে আছে। এটা আদিবাসীর নেচার। হুড়কো তোমার হুমকি, আপনার আমার সঙ্গে আপনারা বলবেন, হুড়কো তোমার হুমকি রেডি আছে ঢিঙ্কি, হুড়কো তোমার হুমকি রেডি আছে ঢিঙ্কি। আমরা সহজেও ছাড়ার পাত্র নয়। আমাদের ডালটন সাহেব যদি আপনারা নাম শুনে থাকবেন, ডব্লিউ হান্টার সাহেব নাম শুনে থাকবেন, এরা কেউ ভারতীয় লোক নয় মহাশয়, এরা বিদেশি লোক, ইংরেজ লোক। ওনারা নিজেদের গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন আদিবাসীরা হচ্ছে সহজ সরল। আর এই সহজ সরলতার খাতিরে আদিবাসী কখনোই একটা জায়গায় টিকে থাকতে পারেনি। বারবার এক স্থানের থেকে আরেক স্থানে বিদ্রোহ এড়াবার জন্য, লড়াই এড়াবার জন্য, হিংসা এড়াবার জন্য, কাউকে না খুন করার জন্য
কাউকে না ঘুষি মারার জন্য, কাউকে না লাথি মারার জন্য, কাউকে আঘাত না দেওয়ার জন্য নির্দ্বিধায় স্বার্থ ত্যাগ করে নিজের জায়গা ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, মাটি ছেড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়েছে। পালাতে 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 সর্বস্ব খুইয়েছে আদিবাসী সমাজ। তার নিজস্ব মাটি, নিজস্ব ভিটে সমস্ত হারিয়ে গেল, দখল করলো একের পর এক বিভিন্ন নন এসটি। আমাদের যেমন ডিএম মহাশয়া যে আশ্বাস নিয়ে উনি আমাদের দাবি দাওয়াগুলো গ্রহণ করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। ওটা আমরা সংবিধানের বিরুদ্ধে বলতে পারি। সংবিধানে যেখানে লেখা আছে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল না করলে আপনি হচ্ছে যে আদিবাসী হতে পারবেন না। 99.99% লোক সৎ আছে আমার সমাজে। আই এম ডিসঅনেস্ট পিপল। আমি তখনই ডিসঅনেস্ট হই, তখনই ডিসঅনেস্টি দেখাই যখন দেখি আমার মানুষকে কেউ খুন করছে। তখনই আমি অসততা দেখাই যখনই দেখি আমার আদিবাসী ভাই বোনগুলোকে ভুলে ভালে তাদের সম্পত্তি দখল করছে। তখনই আমি অসততা দেখাই, তখনই আমি ডিসঅনেস্টি দেখাই যখন দেখি আমার মা বোনদের উপর অত্যাচার করছে, রেপ করছে। তখনই আমি অসততা দেখাই যখন আমার আদিবাসী মানুষদের উপর অত্যাচার নেমে আসে। সেই জন্য আমি বলি একটা সমাজের মধ্যে মাঝে মাঝে এই সমস্ত অসৎ মানুষগুলোকে দরকার। অসৎ মানুষ সেই পয়েন্ট অফ দৃষ্টিভঙ্গিতে, যে পয়েন্ট অফ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের ক্ষুদিরাম উনি হয়েছিলেন দেশদ্রোহী, যে পয়েন্ট অফ দৃষ্টিতে বা ভিউতে অ্যাসপেক্টে বিনয় বাদল দীনেশ এনারা দেশদ্রোহী হয়েছিলেন, ইন দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ আই ওয়ান্ট টু বিহেভ লাইক এ ডিসঅনেস্ট পারসন। আমি সেই পয়েন্টের ভিত্তিতে আমি এইভাবে অসত্যতা দেখাতে চাই ফর মাই পিপল, ফর মাই কান্ট্রি। আর এই জন্য আমি জানি আমার এই জন্য আমি প্রাণও দিতে পারবো, প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেবো যদি আমি আমার 99.99 সৎ লোকগুলোকে বাঁচাবার জন্য একটা অসৎ লোকের জীবন চলে যায়। তো আই এম রেডি ফর কস্ট মাই লাইফ। আমি রেডি আছি আমার জীবনকে ত্যাগ করার জন্য, আত্মোৎসর্গ দেওয়ার জন্য। गंके तेहन जहाँ डेपुटेशन पे हेकना ओका बखराते डेपुटेशन पे हेकना पे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन और विभिन्न गण संगठन आदिवासी को जहाँ और राजनीतिक संगठन उनको गड़ते तेहन डेपुटेशन डीएम डेपुटेशन हेज होना कुर्मी संप्रदाय को आदिवासी लगी एसटी लगी को उनको रेल रोको डहार चेका जहाँ को आंदोलन उनको जाते को आलो को आदिवासी हो दाड़ा आलो को एसटी हो दाड़ा उनको विरोध रे बेली आंदोलन तेहना आंदोलन तले ना पूर्व बर्धमान जिले रे विभिन्न प्रांत जो ब्लॉक खन हेज कम बेसी और फेक एसटी विरोध रे आंदोलन दले जहाँ चैटार्जी बनर्जी मंडल राय खातून हालदार विश्वास जहाँ को एसटी सार्टिफिकेट को हमें दो सरकार मदद एम करते राजनीतिक दल ये प्रशासनिक लेवल आधिकारिक को विरोध रे आंदोलन को जाते करे कैंसल जाते करे फेक एसटी सार्टिफिकेट ओरिजिनल एसटी जहाँ को आदिवासी को उनको जाते को नामा लगन पेनते को नाम गन व्यवस्था साथ फेक एसटी को जाते करे पश्चिम बांग्ला खन को उठांग दाड़ा उनको कैंसल विरोध रे आंदोलन आले जारी मेना ताले उपरम रामदास किस्कु पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति एडवाइजर कमिटी रे मे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाटा खन सगुन दाराम जोहार अब जहाँ गंके तिहने न्यूज दाय तिहिन दो पूर्व बर्धमान जिले रे डीएम डेपुटेशन तहेकना अब बन बाड़ाय गया पश्चिम बंग बेपी महतो कुर्मी को नुकु को मेनिदा आले दोले आदिवासी कना एसटी कनाले आर आको बन बाड़ाय गया आको ओबीसी कना को मेनखान आको एसटी हुई लगित को नवाली को रेल रोको लिदा को इत्यादि नानान कांड बन नेल कदा तिहिन अब पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति सुमुंग दो बांगा नवा जेकेट जाकात माजी पारगाना महल आसेका कोड़ा समाज बर्धमान जिला जाहेर जो गाते गाते तिहिन नोडे मेटेन डीएम डेपुटेशन विक्षोभ समावेश हुईना जहाँ मूल तेतेत दो कना अब कुर्मी बांगबन एसटी अचोकवा जदि को एसटी को पश्चिम बंग सरकार ताहले खान किन्तु आबोरेन जहाँ तीन सैनिक मेना को पश्चिम बंग सरकार ओकालेकाते जब्दय हुआ और चेत बृहत्तर कमी साब हुआ नुआ को गुणी भाविक कना नुआ को ले उयहरिदा माने डीएम ठन जहाँ पे डेपुटेशन किया उनी जहाँ मेन कोल का जहाँ नौका पेपर में अडी डीएम मैडम ले सरहाव आले अडी नपाय सही आले संगे सगुड़ सगई चाल किदाय
और नोआ दो अब मेमोरेंडम कना 17 डीएम ठेन खन के मुख्यमंत्री पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ठे चला कना नोआ चिठी चापाटी दो जहां कुर्मी को आदिवासी क्राइटेरिया के बनू तक जहाँ दो CRI रिपोर्ट को मेता कना नोआ रे पुनिया क्राइटेरिया एकोबारे के बांको उनको बांको फुलफिल दा आदो प्रिमिटिव मिना प्रिमिटिव ट्रेड जहाँ दो आदिम रिना हॉर्मोन गठन हॉर्मोन आदिवासी चेहरा नेल का बन बुझाने तो आदिवासी कनाय और डिस्टिंक्टिव कल्चर जहाँ कल्चर दो अब पुरोहित बावन बापला दो अब प्रकृति पूजारी कना बन पन प्रथा को हतावेदा बामड़े अर्थात हिंदू समाज रे को चलाव कना और साइनेस जहाँ दो लाजुक प्रकृतिर नोना अब दो आदिवासी को दो लाजुक प्रकृतिर कना को मेनखान नुकु कुर्मी को दो लाजुक दो बांग कना को साथे प्रतिबादा को सरल सीधा दो बांग कना को और बैकवर्डनेस अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक सानाम दिक तेगे अब खन अड़ी को लहा गया उनाते ओबीसी दाव को नाम कदा आबार ST को हिजू लगिद कना नोआ खातिर ते नुकु दो ST तीसो बांग को हुई दाड़ेया नोआ विशेष मा मिना गे और बांग का प्रतिबाद चला गया नोआ उलसेला इन पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन बर्धमान जिला रेन प्रेसिडेंट महादेव टुडू और नोडे आयमा गाते गाते जतो मिना को उनको को आयमा सरहाव मादार संगठन जगत जगत मजी परगना महल बिनाया अडी सरहाव सरम तखन आम हो अडी सरहाव आरो सांतार को सानार को खबर नाम लगी सांतली टुडे सब्सक्राइब मा सगे बन तहन मा जोहार।